ملکوتی دولہے دے سر تے ملکوتی صحرا سجایا گیا، سدرۃ المنتہا تو عرشی کرسی منگائی گئی، دولہے کو بلھایا گیا۔ ہن جڑا انتظام و انسرام تھی ہے بھئی کہیں دے گھر شادی ہوئے سجاوٹ کرائی ویندی ہے، جڑے میرے مرشد عباس دی برات دے کانڈھی آئے بیٹھے ہو تواڈے نال مخاطبہ اور مولا دے دروازے دا کمی بن کے تو کو مولا دی شادی دا حال سناونا چاہتا، لیکن مولا دی ریت بن کے میرے مولا دی بارات دا حال سنو تو کو سنائے دا۔ ازادارو بس ملکوتی کرسی لگی، ملکوتی دولہا کرسی تے بیٹھا، ملکوتی صحرا سر تے سجایا گیا۔ صحرا کوئی عام نہ، قرآن دیاں آیتاں جڑیاں ہویاں، تھوڑا جہا میرا اور بلند کرے، قرآن دیاں آیات جڑیاں ہویاں۔ میں ڈھیر سارے جملے چھوڑ کے بس مرکزی جملے تو حوالے کرنا چاہنا۔ بارات گھر دے وچ تیار ہو گئی، ہن حسن مجتبی اپنی دہلیز اطہر تو باہر قدم رکھا، نظر یمیناً و یسارا، سجے ڈٹھانے وت کھبے ڈٹھانے وت آسمان والے پاسے دیکھ کے سرکار حسن مجتبی نے اشارہ کیتا ہے، الیہ الیہ الیہ۔ کریم کربلا پوچھے حسن ویر کیا پے کرے دیو؟ کریم کربلا پوچھے وت جملہ سنے، کریم کربلا پوچھے آسمان دو اشارہ کر کے کیا پے کرے دیو؟ حسن مجتبی فرمائے ویر ساڑھے چن آج پاتا ہے صحرا، ساڑھے کمرے بنی ہاشم ساڑھے چن آج پاتا ہے صحرا، ذرا مدینے دی فضائج تھوڑی جھیں دھوپ تیزے، میں بدل کو حکم پہ دینا آ مدینے تے سایہ کر، تو اتے سایہ کریں دا جل، میں چن دی بارات تیرے سائے چھترے دا جلا۔ اے ہاتھ سلامت رامن بھئی، آل محمدوں کو سلامت رکھیں، میں چن دی بارات تیرے سائے تلے چھترے دا جلا۔ کدیں تساں چند تے سورج کٹھا ڈٹھے؟ سورج نہیں کو ہوندے چند کوئی نہیں ہوندے، چند رات کو ہوندے سورج کوئی نہیں ہوندے۔ زندگی اچ پہلی دفعہ مدینے دے لوگاں سجے پاسو بھی شمس امامت، چلو اس طریقے نال سنو تو میں انہیں سناما چاہتا، سجے پاسو شمس امامت، کھبے پاسو شمس امامت، آدھی اچ ہاشمیاں دا چن آندا چمک دے، عباس دی بارات قدم پہ چین دیئے، اجاں بارات ٹوری نہیں بھئی کچا علاقہ ہے، بڑے علاقے کوئی پروگرام ہوئے، مثال طور آجی تھا مجلس ادا ہے نا، یہ پہلے زمین دسیں دی پہ بھی تھا چھڑکا تھی، کیتا کیا نا چھڑکا، ازاداراں آکے ماتمیاں آکے چھڑکا کیتا ہے، دساواں عباس دی بارات دے رستے تے چھڑکا کیتا کہیں ہے۔ او ایک تاریخ دا باب تو سامنے جندہ تاریخ نال واسطے جڑا تاریخ دا مطالعہ و معائنہ رکھ دے اس دے واسطے جملہ پہ آہداں، او جیندی قدمہ وچوں زم زم نکلا ہا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ذرا انہاں بچوں کو سمجھا دے میں کہیں دی گل پیا کرے نا، حضرت حاجرہ اپنے بیٹے کو لٹا کے پانی دی تلاش چکر لے ہن وادی مکہ دے وچ، بچے نے ایڑیاں ماریاں ہن، پانی نکلا ہا، روکن واسطے بی بی فرمایا ہا زم زم، ٹھہر جا، بی بی آکھا تے پانی رک گیا، او جیندے قدمہ دا صدقہ زم زم نکلا ہا، او عباس دی بارات دے رستے تے چھڑکا ودا کریں دا۔ سبحان اللہ بھائی سبحان اللہ بھائی، لطف کی نہیں ہن ایڈو بارات ٹرن لگی، اڈو تہاڈی تے میری ملکہ آقا زادی امیر المومنین دی شہزادی بابے دی زینت دھی نے اپنے سرتاج کو علیحدہ حجرچ بلائے تے میری سین فرمائے آج ہے میرے نویکلے ویر دی شادی، آج ہے میری اماں دے منگے ہوئے ویر دی شادی، آج انہاں دوہاں اماماں دے دنیاوی برابری خرچہ کم نہیں کرنا، میں لفظ دنیاوی استعمال کیتا ہے، آج انہاں دوہاں اماماں دے دو ویر امام انہاں دوہاں اماماں دی برابری دنیاوی خرچہ کم نہیں کرنا۔ ہون جڑا جناب عبداللہ ابن جعفر طیار نے عباس دی شادی تے خرچہ کیتا ہے، یہ خرچہ تا سنو تو سا میں دے حق جی دعا چا کرے، میں توڑے حق جی دعا چا کرے سا، جناب جعفر طیار نے اپنی دہلیز
گھر تو باہر آ کے اپنے غلامت نگاہ کیتی ہے. تاریخ والا کتابہ چ لکھا ہے اندہو میعاتو غلمان علی رؤوسہم درۃ بیضاء. میرے آقا اپنے غلامت نگاہ کیتی ہے. 100 غلامہ دا میرے کریم نے انتخاب کیتا ہے. 100 غلامہ دے سراتے ہیرے اور جواہرات دے بھرے ہوئے تھال میرے آقا عبداللہ ابن جعفر طیار نے رکھوائیں. ہن جڑا بندہ توجہ نال جملہ سندا بیٹھے انشاءاللہ لطف آسی. آقا نے 100 غلامہ دے سارتے ہیرے جواہرات دے بھرے ہوئے تھال رکھوائیں. قبضتاً علیہم. میرے آقا اڈو بارات ٹرے دے آدن بادل سایہ کریں دا آدھے زمین ہاشمی جوانہ دے قدمہ دی جم دیئے. عبداللہ ابن جعفر طیار دے غلام کوئی سجوان دا ٹر دے کوئی کھبوان دا ٹر دے سارتے ہیرے جواہرات دے تھال رکھے ہوئے. ہک غلام جناب عبداللہ دے قریبہ دے قبضتاً علیہم مٹھیاں ہیریاں دیاں بھر کے جناب جعفر طیار بارات دا صدقہ کر کے سٹ کے پہ دن او مدینے دے کمیاں آؤ جلدی آؤ نبی دی آل تے سلوات پڑھ کے علی دے دشمن تے لعنت کر کے عباس دا صدقہ ہیرے چڑھ گنو. بازی ختم نوکری بارات پہنچ گئی. انتہائی گہرا جملہ ہے جی میں حق بنتا ہے اس جملے تے بولن دا. ہو سکتا ہے کوئی نہ بول سکے. میں پہلے اپنے آپ کو مطمئن کرنا چاہنا بھئی ہر بندے کو اس گل دی سمجھ نہیں آتی. جڑا عارف بیٹھے یہ ہوندے نا بھئی نوالا ہوندے نا اس کو گھیو وچ بوڑو تے گھیو وچ بڑھا ہویا نوالا معرفت دے سمندر وچ بوڑ کے جملہ توڑے حوالے پہ کرنا. معرفت دے سمندر وچ بوڑ کے جملہ توڑے حوالے پہ کرنا. جناب فضل دے دروازے تے بارات پہنچی. حسن مجتبہ نے سیغہ نکاح پڑھایا. توجہ بھائی میں کہ معرفت دے سمندر بوڑ کے جملہ توڑے حوالے پہ کرنا. حسن مجتبہ نے سیغہ نکاح پڑھایا. پھرا کو ڈھیر ساریاں دعائیں کیتیاں. کریم کربلا مسکرا کے عباس دے چہرے دی زیارت پہ کریں. لوگ آندے پین دہدے پین آج وڈا روپ چڑھے. ہاشمیاں دے چن کو آج وڈا روپ چڑھے. ہاشمیاں دے چن کو آج وڈا روپ چڑھے. جناب فضل سامنے ہیں فرمائنے کریم سیغہ نکاح ہو گئے عقد ہو گئے. اسلامی رسم دی تکمیل واسطے آؤ دسترخان وچھا پہ میں جڑے واسطے آکے معرفت دے سمندری جو بوڑ کے جملہ پیادا. ہر بندے دی توجہ چاہیے اس جملے تے کوئی بندہ پیچھا نہ رہے بھائی. جناب فضل سامنے ہیں کریم اسلامی رسم دی تکمیل واسطے آؤ دسترخان لگ گئے. کھانا توڑے سامنے پیش کرا. کائنات دے وقت جملہ پیادا جناب فضل اعلان کیتے سارے شہزادے کرسیاں تو اٹھیں آ کے دسترخان تے بہ گئے. جناب فضل دے دسترخان تے انہا کھانا کھاتے جڑے کائنات کو رزق عطا کرے دے ہیں. آل محمد کو سلامت رکھیں بھائی کہیں دے محتاج نہ ہو جڑے کائنات کو رزق دے دے. جناب فضل دے دسترخان تے وقت مکمل ہو گئے. بس دو جملے کھانا کھادا بارات واپس آئی. توجہ بارات آئی تحلیز عصمت دے عباس با وفادی با ہر حیا با وفا شریک حیات نے اپنی پیشانی رکھی. قدم اندر آیا خرامہ کنیزاں دے سہارے ٹردی میری مخدومہ اپنے حجرے آ کے بہ گئے. رات دے کچھ باہر گزریں. جناب فضہ دی آمد تھئیے. بی بی تساں کون ہی وے؟ میری سین فرمائے میں حبش تو آئیاں آئی تک کنیزی کرن ہیں لجپالی کی جنہیں این گھر دا ہر محمدی میں کما سریں دے.
ई घर दी हर बतूली में को नौकरां 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 ई घर दा हर मुहम्मदी में घुमा सड़ेंदे ई घर दी हर बतूली में घुमा सड़ेंदी है। फरमाए अगर ए मां सड़ेंदन तो क्या मैं तो को मां सड़ सकदी हां? मेरी सैन फरमाए बेशक सदो। हुण मेरी आकाजादी ने फरमाए अच्छा अम्मा मैं एक गल पुछां? फरमाए ने पुछो। बीबी फरमाए जेड़े सरदार नाल मैडा अकद होए क्या इनियां भेणा कोई नहीं? क्या ई सरदार दियां भेणा कोई नहीं? मैं ओ जाकिर ना जेड़ा बाद वाले जाकिर दे मजमून ते कब्जा जमावे मैं इन्हां जुमला ते अपनी नौकरी पिया मो कहना ई सरदार दियां भेणा कोई नहीं। आजादारो बड़ा जब्त कीते हबश दी मलका लेकिन अखां चों हंजू लुड़ पैन रो के फरमाए ने आकाजादी करीमा बीबी भेणी ओ हिन जो इयो जइयां भेणी अल्लाह नबियां कोई नहीं दितियां ओ भेणियन। अच्छा बीबी अगर एदियां अजमत वालियां भेणा हिन तो वत क्या मैं पुछ सकदियां जेड़े सरदार नाल मैडा अकद होए ई सरदार नाल रांझ रहदियां? फरमाए नहीं इन्हां दा तां बड़ा प्यार है हिक बै तो बगैर इन्हां दी निभदी नहीं। रो के फरमाए ने अगर निभदी नहीं तो बरात नाल आईयां क्यों नहीं? ओ बरातां अधूरियां होंदियां जिन्हां बरातां नाल भेणा ना आवेन। रो के फरमाए ने बरात चिट्टे दी को गई ओ आध रात ले नाने दे रोजे ते वेंदी है। अजरो कमल अल्लाह नौकरां सही नौकरां बरात चिट्टे दी को गई है ओ आध रात ले नाने दे रोजे ते वेंदी है। जै वेले अजमत सुनी है ना मेरी मखदूमा ने फरमाए ने अच्छा बीबी वत मैं को हुक्म होवे तो मैं उन्हां को मिलन उन्हां दे हुजरे च लगी वना? फरमाए नहीं अज तुहाडा पहला दिन है अज तुहाडे पहली दफा तुहाडा कदम इसमत माब घराने चाहे तुसा ना वञो मैं वन के इतला करेनी हाँ। आजादारों मेरी सैन तुर जुलिए भेणी दे कोल आइए जिथा भेणी हाथ दुआ दे चाई बैठिया हैं फिरा दे हक च दुआ करके अम्मा को मुबारक बैठिया देंदियां। अम्मा जंदे चोले सी गई हमें अज सेहरे पाए अम्मा दुआ मंगदियां बैठी हैं इंशाल्लाह ये खुशियां साको हमेशा नसीब थी दिया हमें। आजादारो जनाब फिजा इतला दी है जो तुहाडी भरजाई तुहाडा राह पई दे दिए कोई एडी वफावा वाली है जदा तुहाडी अजमत सुनी इस मैं गवाह दिया उन्ना को न सड मैं आप मिलन वैंदियां मैं रो कइयां तू साडी मेहमान है पहली दफा इसमत सराते है नौकरां इसमत सराते आई है अज तू मिलन न वन मैं आप इतला करेनिया। आजादारो जै वेले जनाब फिजा ने ए लफ्ज फरमाएन दुहा भेणी एक दफा इवें सहन वाले पासे निगाह कीती रो के आखने अम्मा अज है 16 ते 17 शाबान दी दरमियानी शब चंद दी रोशनी तेज है असा वडियां पर्दादार हैं। अजरकुम अल्लाह चंद दी रोशनी ज्यादा है असा वडियां पर्दादार हैं। लगी वन साडे हसन फिरा को साडा आजादारो हसन मुजतबा दी आमद होई रो के पे आदन खुशी दे माहौल च मेरियां भेणा क्यों पईयां रोंदियां रो के फरमाए ने हसन वीर फरजाई को मिलन वनना है चंद दी रोशनी ज्यादा है जरा बादला को हुक्म दे पर्दा बनावे न सा हुजरे तू बाहर आ दिया है जेड़ा अजमत सुन के रो सकदे। आजादारो पर्दे दा इंतजाम होए भेणी ने टुरना शुरू कीता दाइयां दा सहारा घिन के मेरी सैन अब्बास दे हुजरे चाहिए जिथ दुल्हन बैठी है मेरी आकाजादी करीब आई कल ला के फरमाए ने रंज ना होवे बाहर रोशनी आई बारात दा माहौल नहीं रहा मैं मां दे रोजे ते अधरात को वेंदिया मेरे ते रंज न थीवे मैं बारात ते भी ना आ संगी तेरा इस्तकबाल नहीं थिया जुमला सुन सो। आजादारो वफा दी मलका उठिए बीबी दे हत्था ते बोसा दिते रो के पया दिए बीबी तुसा जो करीम हो तुसा मैं को चुन कीते मेरे वास्ते काफी है हुन एक सवाल करे दिया जदा दुल्हन घर च आंदी है सब तो पहले मुंह दिखावी मंगदी है मैं तेरे कोल मुंह दिखावी मंगना चाह दिया। बीबी फरमाए मंग मलका हया मैं ते को क्या देवा रो के फरमाए ने मैं को अपनी संगत देओ चा मैं को अपनी संगत अता करो चा। आजादारो मेरी सैन ने फरजाई दियां गिसनियां दिखियां रो के फरमाए ने जे मेरी संगत चाहती है ते को रस्सियां पावनियां पोसन पत्थरां दी बारिश बाजार दा हजूम चादरा मंगड़ियां